नमस्कार मित्रों, हमारी चैनल में तमाરું स्वागत है। मित्रों, भारत में कोरोना केस दिन प्रतिदिन वधी रह्या छे। अमदावाद में पण कोरोना केसो वधी रह्या छे। अमदावाद में छेल्ला 24 कलाक में 17 कोरोना केस नोंधाया छे। आ साथे शहर में 89 कोरोना केस नोंधाया छे, जेमां 76 एक्टिव केस छे। 2 दर्दीओ सारवार हेठळ छे, होस्पिटल में दाखल छे, ज्यारे 13 दर्दीओ साजा थता तेमने डिस्चार्ज करवामां आव्या छे। अमदावाद पछी हवे अन्य शहर में पण कोरोना संक्रमण फैलायो छे। अमदावाद शहर में छेल्ला 24 कलाक में 17 नवा कोविड केस नोंधाया होवानुं म्युनिसिपल कोर्पोरेशन सूत्र कहे छे। एकला अमदावाद में 89 केस सामे आवे छे, तो 13 दर्दी साजा थता कोविड मुक्त थया छे, त्यारे 76 एक्टिव केस छे। वधु मित्रों वात करवामां आवे तो त्यारे मित्रों जणावी दे के अमदावाद में 2 दर्दी होस्पिटल में सारवार हेठळ छे। तो वधु जणावी दे के ताजेतरमां ज कोरोना नवा वेरियंट LF7 ની ત્યારે ગુજરાતમાં ત્યારે એન્ટ્રી થઈ હોવાનું સામે આવ્યું હતું। જો કે આ સિવાય મોટાભાગ કેસ ઓમિક્રોન વેરિયન્ટ છે। તો આ તરફ અમદાવાદ સિવિલ હોસ્પિટલમાં કોરોના પોઝિટિવ મહિલા દર્દીને સારવાર માટે દાખલ કરાયા છે। જણાવી દઈએ કે હોસ્પિટલ સૂત્ર કહે છે કે 67 વર્ષીય મહિલા દર્દીનો રેલવે ત્યારે મિત્રો હોસ્પિટલમાં અત્યારે કોવિડ પોઝિટિવ રિપોર્ટ આવ્યો હતો। ત્યારે મિત્રો આજના માટે આટલું જ। અમારી ચેનલમાં નવા હોય તો અમારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરી